Okay, Assalamualaikum and hi. So in this video, I'm going to continue with the fourth subtopic of chapter 8, 8.4, chemical properties. Okay, for the learning outcome in this video, I'm going to focus on learning outcome A, where we're going to learn about reactions of alcohol with sodium, esterification, dehydration, and substitution reaction. Okay, so kita teruskan dengan reaction of alcohol. Okay, the first thing that you have to know is the reactions of alcohol involve two types of cleavage. Okay, jadi cleavage adalah pemutusan bond. Okay, untuk reaction yang pertama dan kedua iaitu sodium, okay, reaction with sodium and esterification, the bond cleavage occur between oxygen and hydrogen. Okay, jadi hydrogen akan keluar and then dia akan react lah, dia akan masuk sodium ataupun yang ester ni nanti kita tengoklah macam mana reaction dia. Okay, kalau untuk dehydration to form alkene or substitution reaction, the cleavage occur between alkyl group and the OH bond. Okay, jadi untuk reaction yang ketiga dan keempat, OH bond ni, OH group ni dia akan keluar. Jadi akan nampaklah produk dia nanti macam mana. Okay. Jadi saya harap awak faham dekat sini untuk alkohol mesti ada dua jenis cleavage. Jadi awak kena tahulah reaction yang mana akan berlaku pemutusan bond dekat mana. Okay. Terus pergi dengan reaction yang pertama, reaction with sodium, Na. Alcohol react with sodium to form sodium alkoxides and hydrogen gas. Okay, for this one, Na adalah positively charged ion. Kalau kita ada alkohol, that's why cleavage memang berlaku di sini supaya awak dapat negative ion. Barulah boleh react dengan Na. Okay, jadi untuk reaction yang ini, cleavage berlaku di O dan H. RO minus, okay, that's from the alcohol, and Na plus. Okay, tambah hydrogen yang keluar ni tadi will exist as hydrogen gas. Okay, apa yang awak perlu tahu untuk equation for this reaction, you must include the charge for sodium alkoxide. Okay, jadi charge ni mesti ada. Kalau tak ada charge, salah. Okay, and for the hydrogen, since satu je hydrogen dekat sini, we have to balance the H2. Jadi kita akan letak 1/2. Okay, so kalau masih ingat, saya pernah mention di previous video, untuk organic reaction, kita sebenarnya tidak akan balancekan equation tersebut. Tetapi ada beberapa reaction equation we have to balance. Okay, the first one yang kita belajar sebelum ini about the fermentation of sugar. Okay, yang kedua adalah reaction ini. Okay, you have to balance the equation by adding 1/2 at the front of H2. Okay, jadi selain daripada dua reaction tersebut, you don't have to balance the chemical equation. Okay, jadi kita terus pergi example 1. Okay, berlaku cleavage dekat situ, so kita salin balik yang tak terlibat dengan reaction, CH2. Okay, yang ini boleh tulis dalam bentuk CH2. O minus, okay, akan react dengan Na plus tambah hydrogen gas. So, for hydrogen gas, 1/2. Sudah siap untuk example 1. Okay, so kita teruskan dengan example 2. Write a balanced equation for the reaction between cyclohexanol and sodium metal. So, yang ni saya nak tukar sikit. Okay, cyclohexanol ni saya nak tukar nama dia jadi 1,3-cyclohexane diol. Okay, jadi kalau saya sebut diol, awak rasa kan? Berapa OH group yang ada dekat molekul ni? Dia ada 2 OH group kan? Dekat kedudukan nombor 1 dan kedudukan nombor 3. Ada 2 OH dekat situ. Okey, jadi kalau ada 2 OH dekat sini, macam mana reaction dia? Adakah salah satu OH group akan react ataupun dua-dua OH group akan react? So, kalau reaction berlaku dekat OH and react with Na, dua-dua OH group ni akan terlibat dalam reaction. Okay, jadi awak tak boleh pilih salah satu yang react. Mesti dua-dua akan undergo reaction. So, cleavage berlaku di dua-dua OH group. So, kita salin balik cyclohexane. Dekat sini O minus, dekat sini pun O minus. So, Na akan masuk, Na plus,
Okay, tambah. Jadi hidrogen akan menghasilkan hydrogen gas. So now kita nak balancekan. Okay, do you think the balance is the same as example before? Adakah saya perlu letak 1/2 at the front of H2? Okay, sekarang hidrogen yang keluar ada 2 hidrogen. So I don't have to balance the hydrogen anymore because it's already balanced. Okay, apa yang kita kena balancekan sebenarnya adalah sodium. Dekat produk ada 2 Na tapi reaktan ada 1 je. So, kita akan tambahkan 2 dekat depan Na. Okay? So, saya mentionkan lagi sekali, reaction ini sahaja yang awak kena balancekan dan juga fermentation of sugar yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, selain daripada itu, tidak perlu untuk balance. Okay? Jadi, settle for this one. Kita terus pergi kepada reaction yang kedua, esterification. Okay, untuk esterification, saya rasa kebanyakan korang dah familiar about this reaction. Dekat sekolah dah belajar. Okay, about the esterification. Jadi harapnya masih ingat kalau untuk menghasilkan ester, the reaction must occur between alcohol and carboxylic acid. Jadi kalau alkohol react dengan carboxylic acid dapat ester, makanya dalam chapter carboxylic acid nanti belajar balik about esterification. Macam saya cakap tadi, kita boleh relate dengan chapter-chapter yang lain dalam organik ni. Okay. Jadi, under reflux and catalyzed by mineral acid such as sulfuric acid or HCl to produce ester and water. Okay, jadi untuk reaction mesti dia tak kisahlah awak nak letak alkohol tambah carboxylic acid atau carboxylic acid tambah dengan alkohol. Boleh je mana-mana untuk equation dia tau. So, ini alkohol, ini carboxylic acid. Okay, betulkan sikit dekat equation tu sebab dia reflux tau, dia condition. Jadi dia tak boleh heat, so kita letak reflux. And the arrow is actually reversible arrow. Okay, so atas ni kita letaklah catalyst H2SO4 ataupun HCl. Okay, so if still remember, the cleavage for esterification untuk alkohol mesti berlaku di sini. Okay, so untuk ester, the side product is water. Water adalah HOH, okay, H2O. Hydrogen dah datang daripada alkohol. So, awak rasa untuk carboxylic acid dekat mana cleavage dia? Nak dapat lagi OH ni, datangnya daripada carboxylic acid. Okay? Jadi, untuk alkohol dah putus antara O dengan H. So, kita salin RO. Dia akan bonded with this carbon. So, C double bond O, R prime. So, awak dah dapat ester tambah H2O. Okay? Jadi yang ini tak perlu ada charge jangan salah pula. Yang sodium tadi tu je yang kena ada charge because sodium metal dia actually actually yang tadi tu saya pergi balik dekat sini. Yang ni kenapa kena ada charge ni kan? Sebab ni sebenarnya bukan covalent bond, this is ionic bond lah between non-metal dengan metal. Okay, that's why you kena letak charge. Okay, but for this one, this is a covalent bond. Nampak tu. Okay. Jadi yang ni jangan letak charge pula. Okay, jadi untuk ester, settle. Terus pergi example untuk kita lebih faham about the reaction. Okay, so this is methanol and this is 1,2 carbon, bukan methanoic acid tetapi ethanoic acid. And then ini tukar jadi reflux. Okay. Jadi sekarang apa yang berlaku adalah untuk alkohol, metanol akan putus dekat sini. So, kita salin balik CH3O bonded with. So, untuk carboxylic acid akan hilang OH. C double bond O, CH3. Okay, jadi tambah H2O as the side product. Okay, jadi satu lagi extra yang saya nak ajar dekat sini adalah penamaan ester. Kalau ikutkan dia tak ada pula dalam silibus awak. But, okay, I just want to explain to you how we want to name the ester. Okay, so nama ester datang dari ester punya compound ni untuk naming dia datang daripada nama alkohol dengan carboxylic acid yang terlibat. Okay. So untuk metanol dia akan jadi metil. Carboxylic acid ni ethanoic acid tu dah jadi ethanoate. Okay. Jadi metil ethanoate ini datang daripada alkohol, yang belakang ni datang daripada carboxylic acid. Okay.
So that's for ester. Okay, seterusnya untuk example 2. Okay, so we have the reaction antara cyclohexapentanol. Okay, cyclopentanol with benzoic acid. Okay, sebab benzene attached to COOH. Okay, jadi untuk yang ini, cyclopentanol akan putus di sini. So, kita salin balik. Ini reflux. Dan kalau atas ni, boleh juga kadang-kadang soalan dia letak H plus tau. So, bila awak nampak H plus ni bermaksud acidic. Okay, berasid lah. Untuk benzoic acid, the cleavage is at OH. So, the product would be, okay, O ni dia akan bonded dengan C double bond O dan benzene ring. Okay. Jadi ini tambah H2O. Jangan lupa side product. Okay, so try lah bagi nama untuk compound ni. Dia punya nama depan tu datang daripada alkohol kan? So, cyclopentanol dah jadi apa? Cyclopentyl. Dan benzoic acid jadi benzoate. Okay. So, that's the name for this ester. Okay, jadi kita dah habis untuk reaction 1 dengan reaction 2. Jadi, cleavage dekat hydrogen dah settle. So, for the third and fourth reaction, the cleavage is occur at ROH. Cleavage berlaku di sini. Okay. Jadi, dehydration of alcohol. Does this sounds familiar to you? Okay, awak rasa pernah dengar tak dehydration of alcohol? Dekat mana? Alcohol react with concentrated sulfuric acid to form alkene. Actually, ini kita dah belajar di tajuk alkene. So, recap balik. Okay. By elimination of water. So, the type of reaction is elimination. Okay. Jadi, untuk yang ini, apa yang berlaku adalah putus bond dekat sini dan dia akan ambil satu hidrogen daripada karbon sebelah. So, eliminate water. Okay, jadi kita salin yang tak terlibat dalam reaction dan okay, daripada OH dengan H yang keluar tadi, kat sini dah dapat double bond. Okay, so plus concentrated H2SO4 with heat. So, awak dah dapat alkene. Okay, ingat ini adalah eliminate. Okay, ini buang. Okay, jadi bila buang, kita akan ada rule juga yang kita akan follow. Okay, yang tu nanti kita tengok rule dia. For this one, okay, remember, daripada mechanism, actually boleh ada rearrangement of carbocation. Okay, depends on the most stable carbocation. Yang ni pun saya dah pernah tunjuk dalam tajuk alkene. Okay, kalau dapat carbocation yang lagi stabil, mesti akan berlaku shift. Okay, tak kisahlah 1,2 hydride shift ataupun 1,2 methyl shift. Okay, jadi kita pergi example 1. Bila macam ni, okay, kan dia remove water kan? Jadi, OH ni boleh je ambil hydrogen daripada carbon belah sini. So, kalau dia ambil dari situ, the product would be, okay, ni CH3. Yang ni CH2, okay, saya tulis CH2 je lah. Okay, sama je kalau awak expand kan. Okay, bond C. Okay, sekarang ini OH dah keluar. So, hydrogen dekat sini dah jadi double bond and hydrogen tinggal 2. Okay, lagi satu possibility, dia boleh juga ambil hydrogen daripada carbon yang belah sini juga. So, kalau yang bentuk petak ni, the product would be CH3. Kat sini dah jadi CH double bond CH. Okay, yang hujung karbon hujung ni kita tak kacau, jadi CH3. Okay, so awak ada 2 produk. Jadi bila ada 2 produk macam ni, kena ingatlah untuk label major dengan minor. So, datangnya Sazef rule. Okay, jadi ni adalah eliminate. So, bila buang, okay, singkirkan, jadi kita akan follow Sazef rule. Okay. Awak rasa mana satu major, mana satu minor? Ingat tak lagi Sazef rule macam mana? The major product is alkene with more alkyl group to the C double bond C. Okay, so untuk produk yang pertama ada satu sahaja alkyl group. Okay, untuk produk yang kedua ada 2 alkyl group. Therefore, this is the major product and this is minor product. Okay, memang kena label. Okay, jangan lupa, saya tertinggal satu lagi saya tak tulis. Apa dia? The side product. Okay, so you must include the side product tambah H2O. Okay,
barulah siap untuk dehydration of alcohol. Ni pun dah recap lah sebenarnya. So, saya harap masa kita buat ni awak sebenarnya ingat-ingat lagi lah apa yang awak dah belajar di tajuk alkene. Okay. So, kita pergi kepada reaction yang terakhir untuk alkohol. Okay, for this video, hydroxyl group is substituted. Okay, jadi ini akan undergo nucleophilic substitution because alkohol adalah electrophile. Okay, jadi OH akan keluar digantikan dengan nucleophile. So, dia akan react dengan nucleophile. Okay, jadi ada beberapa reaction yang terlibat. Yang pertama, react with haloalkane HX. Yang kedua, phosphorus tri or pentahalides, okay, PX3 or PCl5. Okay, untuk yang ini, kalau untuk 5 ni hanya boleh untuk klorin je, okay. Jadi sulfur dichloride oxide SOCl2. So X boleh jadi Cl ataupun Br. Tengok kat sini, tidak boleh wujud PBr5, okay, kerana bromine is very large. Jadi PBr5 tu tidak ada sebenarnya, okay. Jadi untuk penta ni, okay, penta bermaksud 5, okay, ada untuk klorin sahaja. Okay, tapi kalau PX3 boleh jadi PCl3 atau PBr3. Okay. Jadi ada 1, 2, 3, 4 reaction. Banyaknya. Jangan risaulah sebab sebenarnya produk dia sama je. Okay, apa produk dia? Daripada alkohol jadi haloalkane. So actually OH ini akan digantikan dengan halogen. Tak kisahlah awak guna apa-apa reactant, okay, bukan reagent sekalipun. Jadi guna HX ke, PCl3, PBr3, PCl5, SOCl2, semuanya akan memberi haloalkane. Okay, jadi apa yang berbeza? Kenapa sampai 3 reaction kalau semua produk dia sama? Sebab side produk dia adalah berbeza. Okay. Jadi kita go through this summary for the fourth reaction. Okay, so we know that the cleavage occur at this point. Jadi OH akan keluar dan digantikan dengan halogen. Okay, jadi yang ini R. Okay, semua saya letak R dulu. Okay, jadi OH dah keluar. Okay, apa yang masuk? Hidrogen akan masuk. Hidrogen pula dah. Halogen akan masuk. So, kita letak X. Kalau dengan X yang kat sini sama juga halogen yang masuk. Tak kisahlah guna klorin ke bromin. Okay, kalau guna PCl5, janganlah pergi letak bromin pula dekat sini. Ini adalah klorin kan? So, Cl. Okay, yang ini pun sama klorin juga kan? So, Cl. Okay, now, okay, kita nak tengok side product. So, different reagent, different side product. Kalau kita pakai HX, H akan bonded dengan OH, awak akan dapat H2O. Okay. For the second reactant, you akan dapat H3PO3. Okay. Okay, so H3PO3, okay, yang ni don't confuse lah. Okay, kenapa boleh pula adalah H3PO3 ni? Okay, sebab ini you don't have to balance kan for this equation. Tapi dia punya side product adalah H3PO3. Okay. Untuk PCl5, awak akan dapat POCl3 tambah HCl. And for the SOCl2, must in pyridine as the solvent. Okay, awak akan dapat side product SO2 plus HCl. Okay, so boleh nampak produk dia berbeza. Okay, jadi basically untuk reaction ini, tak kisahlah guna reagent mana-mana pun, awak masih akan dapat haloalkane. Okay. Jadi, kita pergi kepada example. Okay, untuk yang ini, saya concern main product sahaja. Okay, so for this one, side product tu kalau tak tulis pun tak apa. Okay, sebab banyak jugalah yang you kena ingat kat situ. Kalau boleh, okay, ingatlah for the side product. But, if you got the main product is enough. Okay, dah good enough dah untuk reaction ini. Okay, jadi, ini pemutusan bond berlaku di OH. Okay, untuk PCl5, apa yang berlaku? CH3, CH3. Okay, OH dah keluar, ganti dengan apa? Klorin. Okay, dia adalah side product. Jadi, awak bolehlah tulis side product dia based on yang reaction yang kita, summary yang kita dah go through tadi. Okay? What about the second reaction? Ada 2 lah OH. Jadi, macam mana ni? Macam yang saya cakap tadi, kalau ada 2 OH,
boleh react, dua-dua akan react. Okay, janganlah pilih salah satu. Nak react yang ni je lah. Tak boleh tau. Dia kena dua-dua akan react. Okay, so salin balik yang tengah ni. So CH2, CH2, CH2 bond. Okay, OH dah keluar. Apa yang masuk? So ini akan bagi awak bromin lah kan? Sebab dia PBr3. So Br dan Br. Okay. So settle for the second reaction. Kita pergi example yang seterusnya untuk reaction yang keempat. Okay, substitution. For this one, okay. Pemutusan bond akan berlaku dekat situ. So kita salin balik yang tak terlibat dengan reaction. So yang ni OH dah keluar. Apa yang masuk? Klorin akan masuk. So yang ni kan senang juga untuk awak bagi side product. So bagilah kalau awak boleh bagi. Okay. Jadi yang ini saya harap boleh je tambah side product sendiri. But again, saya cakap tadi, kalau awak dapat recognize the main product pun, okay, it's okay, okay. Dah boleh dah tu, okay. What about the last example? Okay, ini cara penulisan kalau kita nak react dengan SOCl2 dalam pyridine. So, pyridine adalah solvent letak atas arrow, okay. Sama juga berlaku dekat sini, cari OH. So, OH akan keluar. Yang tak terlibat, kita salin je balik the alkyl group. So, CH, CH, CH3. Okay, dekat sini mula-mula ada OH kan, dah keluar digantikan dengan klorin. Okay, so kita dah dapat haloalkane. Okay, jadi untuk yang ini, kita dah go through for the reactions of alcohol. Okay, 4 reaction. Which are with sodium, with esterification yang melibatkan cleavage dekat hidrogen dan oksigen. Dan juga kita ada reaction yang ketiga dan keempat iaitu dehydration dan substitution reaction. Jadi yang ini melibatkan cleavage di OH group. Okay, jadi I hope that you can understand about all of the reactions that you learn in this video. So that's all for this video. Thank you for listening.